aya damina Quran sura nani aya bishegini wora aya abbe fo shenkele wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asana minha urduha kabbe fo wala kabbe bi juma do ya fe kisini anyesira shahidu bela jelema munu ye daral salam soro ya ani munu ma yan soro ani munu be jamana koka ani munu te kokuna ere
Ote han mun te ko kuna abe Quran sura wa an duru aya biyoran aya saba wa iza khatabahum jahiluna qalu salaman. Kisi foli hal munun be ni ote limaniya konona na kana ubola anyeshi kuma lala ana kisi ode koso hal jahilu kanga don kisi foli konona na afora anye mogo mun te islama ye aman kante ka foni salamu alaikum amadil ko me ala ko ko kuma te chenye du ko to salamu yita ewa Ayi kisi yede taiwa anyini ni fe kika to ka nyesi mogo ma na ye ala jaba mi na kata tigila mogo ma e ko no ko ni na manka ni nyango ya ha nyango do asidi yere de wala korna sura mugani duru suratul furqan aya bi woroni saba ay jahilu fona do salamu alaikum kononana itseka bola de ni ta fo yi kungo we ala soso yere ni ko kita fo bana ala ma fo kika fo ni be temu le ba fo salamu alaikum wasro sigilembe o to koku na menani yo fo e be teme kata ka haji fe aka cha ala fe e ko o salamu alaikum abi mine kata doma do sigile babo o cheka salamu ni kacha de tumo abi salamu ko adu sukuni daire to do do la ba ko che ko ijo de ko e ba nfo muna ko ala de ko anga kisi ni kisi fuli de ko ala ko kisi be awo a doni adu sukuni na fani ni jeton bi kun ebe jeton dama e ba fo kaka tesigi avec ketende donc ola ninde fora Quran suratu tawbatu konona na Quran sura kononto aya bi woro konona na ako mogo aya kan nafulo nafakasi ne alaka jaka tan wota keleni ne be ka mun fo awyede ne ala yaw gasaka abadi ne alaba de on nafakati de ka ko ke ka mogo do dusukun sabaka na ne ka dina man Allahu akbar abe mogo shegina konona na mogo mumbe jaka soro ebe temala dro be singa wardama ate ko kuna de ate ko fo kuna abe na yin ga kuma ebe to ka wardi ne mamuna ebe fo ko ne ka ala de be to ka afo ko ngani ndima Allah ba ana o ala ni nyanyini koy e ala mumbe mogo shigile aba fo ko na wardi hon warla son dro ko ala de ko ngana wardima yeah, c'est ce qu'on appelle des missions d'évangélisation. Obe chrétien on fait. Au lieu on bala, mais en silama, ni te oka tabolo kornana, misalila, ni te tabolo do kornana, itu ka financement soro. Hein? Makakao. Hal Qatar kao. Hal Maroc. Hal Kuwait. Silama jamana nunu il faut que tabolo de bolo ha ebe to ka tabolo kono o ka jaka wakati ebe ta ibolo jan o be do di ma ebe na mais ka foko ho ay ni di mogo munu te silama ya yere kono de aya agence mun koso o ka silama ya nege abada o take Allah o kerencha no bu ka jaka fara nyogon kan te mogo bo mogo la o be na dugu do la doron ka singa o ka o be singa kolon sin folo ka aw berebe ka balo di awma no o kera to mo obi Jésus ka film jouer ko Jésus de ko kana di awma ko Jésus de niveau Jésus yere a photo te ne aka film te ne ala ka kide Jésus e ba de ka to ko awo ala de ko anga na di ma ko atigi ko ten ko atigi ni o alawi atekete nda mogo be do dina na nini chugo ya la ka nyogon fa de nyuma ya barawla fastabiqul khairati nasura dura binan shay suratu salamu ye be de tay angana do je salamu ote do ola beka bebi do anga salamu kono na anye bela jelin la do anga salamu alaikum kono na ka be bi juma don ya fe dala jere don ya fe يوم الجمعة le 5 3
Le 5. Le 5, c'est retard là. Clip la tɛmɛna Tile fila tɛmɛnen la i bɛ kuma i b'a ɲɛ. Le 5 mars kalo san 2000 ani san 20 ani san 1. Ah wagati ka teli dɛ. An bɛ ka taali nin ye koyi. I jɔ o tɛ yen. An tɛ jɔ dun fana o. Hali n'an bɛ fɛ ka jɔ. A kɔni ka d'a ye a ka jɔ dɔɔni mais a tɛ jɔ dɛ. Parce que n'a ma jɔ dɔrɔn i tɛ se ka i ka kɔrɔya contrôler. F'i b'i kɔrɔ de diyagoya de. O de b'an kɔrɔ kan. Boli de bɛ an kɔrɔ a bɛ jouer an fari kan ka taa. Fa bɛna dɛsɛ fa b'an sama fa b'an ladon a kɔnɔ. Ala k'o don ma jɛɲɛ dɔɔni parce que janjo caman bɛ sira fɛ. F'an ka dugu ni godo. Dugu ni bɛ godo ni jumɛn ye? Kuran sura 6 i bɛ aya 19 i b'o ta. Muhammadu a fɔ adamadenw ye ayu shay'in akbaru shahadatan. Fɛn jumɛn de bɛ yen ni a ka bon ni e kan ka o fɛn kɛ seere ye? Fɛn jumɛn de bɛ yen? Nin ye ɲininkali de ye da. A adresselen don bɛɛ lajɛlen de ma. Ni e kan k'i kali e kan ka fɛn dɔ kɛ seere ye yarɔ ni a ganna dɔrɔn ni ko ɲagamina dɔrɔn ni jalakili nana dɔrɔn i bɛ fɛ k'i yɛrɛ bɔ a la i bɛ seere de ɲini karisa de ye ne seere ye dɛ a kɛra tan dɛ a kɛra tan seere i bɛ ka alakira de ɲini a bɛna kuma ba dɔ de fɔ a ko adamadenw Muhammadu a fɔ u ɲɛna ko yala fɛn jumɛn de bɛ yen ni o fɛn masina ka bon quoi seereya sira fɛ o ɲininkali a tɛnku bɛ yen yala alakira bɛ se k'o dɔn wa alakira t'a dɔn a ko Muhammadu Lamini an bɛna i ladɔnniya ni biki ka sira ye e tun tɛ fɛn minnu dɔn kuran sura 96 sura ala aya 4 5 alama bil qalam alamal insana malam yalam an bɛna i ladɔnniya an bɛ bani adama ladɔnniya a tɛ fɛn mun dɔn ka kɔn ni biki ka sira ye a bɛna alakira ladɔnniya dun Allah n'o tɛ alakira t'a dɔn fɛn mun ka bon a ɲininkara dun e fana ɲininkara ne fana ɲininkara e b'a dɔn wa e t'a dɔn fo ala ka i ladɔnniya alakira ma kuma y'a ye alakira ma kuma a y'i kɛ sewu donc tuma dɔ min kira y'i kɛ sewu a b'a dɔn kira t'a dɔn a bɛna jaabi nin tugu a la a ye mun de fɔ kuli Allahu a ko ne ala de ka bon a f'u ye Muhammadu Lamini ko ne ala de ka bon foyi tɛ yen ala ka seereya kɔfɛ fɛn tɛ yen seerew kɔdan de ye ala ye quoi n'i ko ala dɔrɔn a banna Allahu akbar maintenant a ye nin laɲini mun na parce que an ko an bɛ dugu ni godon dugu ni bɛ godon dɛ Bamakɔ a bɛ godon Mali a bɛ godon Mali kɔ kan a bɛ godon diɲɛ ko bɛɛ ye wagati de ye ni wagati sera dɔrɔn a bɛ kɛ a diyara adamaden ye a bɛ kɛ a ma diya adamaden ye a bɛ kɛ hali i k'a kɛ a diyara a kɛ i k'a kɛ i n'a fɔ a diyara i ye hali n'a ma diya i ye o de da ka di la k'a yira k'a fɔ k'a ma diya i ye n'o tɛ an b'a pɛnpɛrɛ i kan Allah ka tɛmɛ sura ni aya an bɛ jihadi ni kuranu ye kuranɛ an ma kuranɛ yɛrɛ labɔ bi ye kuranɛ yɛrɛ bɛ yan a ka ɲi kuranu suratul Furkan kuranɛ sura 25 a aya 50 ani aya 2 a ko Muhammadu Lamini adamadenw jihadi ni kuranu ye kafiriw mɔgɔ minnu bɛ yen ni o kafiriyalen don ala ma jɔn de ye kafiri ye wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kuranɛ sura 5 maida aya 44 o ye mɔgɔ minnu balalen don kitabu wɛrɛ la u bɛ ala ka kiiri u b'a fɔ ko diinɛ ka kiiri bɛ o kitabu kɔnɔ u b'a ta ka di mɔgɔw ma mais o kitabu tɛ kitabu jiginnen k'olu tigilamɔgɔw de ye kafiri ye a ko ko a kuranɛ kɛ k'u pɛnpɛrɛ Allah wa jahidhum bihi u jihadi ni kuranu ye kabako karamɔgɔ ninnu u sigilen a dɔw bɛ bo kɛ a wagati bɛ nalen mun de kosɔn u ma dɔn ni fɛn wɛrɛ ye ni diinɛ tɛ ja o kabini u ba y'u wolo ka kalan kɛ fo ka na u sigilen yɔrɔ u ma deli ka ala ko fɔ mɔgɔ ye u ma deli ka fɔ o munna u ma deli k'a fɔ ala ye seereya dɔ de ɲɛ jira an na an bɛna o seereya kuma lajɛ a ko Muhammadu Lamini yala fɛn jumɛn de bɛ yen mun ka bon ni e kan ka o kɛ seere ye alakira t'a dɔn a bɛ alakira ladɔnniya a bɛ e ladɔnniya a bɛ ne ladɔnniya a ko ale ala de ka bon
n'a ma ɲɛ ale ala de ka bon a bɛna kira yɛrɛ de kali bila kalili la sisan seereya la shahidun bayni wa baynakum kira sɔrɔla k'i kanto a tigi ma ko ala Allahu de ye ne seere ye ni Muhamadu seere tɛ dɔ wɛrɛ dɛ o ye ala de ye ne ni maaw cɛla seereya in bɛna tɛmɛ ne ni adamadenw de cɛla la ne Muhamadu ne ci ka taa mɔgɔ minnu ma dɛ n bɛna kɛ seere ye ne ni olu cɛla Allahu akbar mun de fɔ wa uhiya ilayya hadha alqur'anu karamɔgɔw bɛɛ m'a fɔ ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yɛrɛ u bɛ to ka nin fɔ k'u b'a dɔnkili da ko ala kira tɛ fosi fɔ f'a ka kɛ waye ka don a tɛ kuma a kun fɛ Kurani sura 53 suratul najm aya 7 aya 4 u m'a fɔ wa ala ka aya de u seginna kan quoi k'a kɛ i n'a fɔ dɔnkili ye mais i bɛ adamadenw ka kafiriya dɔn hali a tɛmɛ e k'a lajɛ bani e k'a lamɛn o ko wa ma yantiqu anil hawa effectivement tiɲɛ don kira tɛ kuma a kun fɛ fɔ waye de ka don a da ni a b'a a labɔ o de tɛ wa o don bon n'o ye tiɲɛ ye wa o de ye tiɲɛ ye karamɔgɔw yɛrɛ y'o fɔ u seginna aya in kan ka sɛbɛkɔrɔ fɔ walasa ka kira ka tiɲɛtigiya fɔ o tɛ wa bon n'o ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye kira fana filɛ k'a fɔ ko bon wahayi mun donna ale da ni ale y'a fɔ mɔgɔw ye ko o ye Kurani wahayi de ye Allahu akbar unzirakum bihi ale kelen pewu kelen ale kelen pewu de wahayira ka don ale da wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi ale kelen ale ka bagabagali kɛ ni Kur'anu kelen pewu de ye kelen o de wahayira ka don ale da ale y'o de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ jɔn aw ani wa man balaga a'innakum Kur'an in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ mun sɔrɔ Allah on est en 2000 san 2000 2021 an bɛ san 2000 san 20 ani san 1 kira tɛ an cɛla yan dɛ dɔw bɛna Kur'an dɔw ma Kur'an sɔrɔ hali sini sɔgɔma dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen dɔw ma Kur'an sɔrɔ o kana bali la dɛ o bɛna sɔrɔ dɔw ma Kur'an kuma mɛn fɔlɔ o bɛna Kur'an kuma mɛn ka taa n'u y'a mɛn ko tigilamɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ale Muhamadu Lamine san 100 yiriga mun tɛmɛna mun Kur'an dira mun ma dɛ k'ale ma dɔw wɛrɛ fɔ mɔgɔ ale ma dɔw wɛrɛ wahayu wɛrɛ sɔrɔ ni Kur'an wahayu tɛ wahayu wɛrɛ ma kɛ ale kan ni Kur'an wahayu tɛ ale ma fɛn wɛrɛ kɛ ka fɔ mɔgɔ ye ni Kur'an tɛ ala sɔrɔla a fɔ ko haka ko tiɲɛ Allah ko Muhamadu ko tiɲɛ ala bɛ ka nin fɔ Muhamadu ye ko tiɲɛ bon an ka taa tiɲɛ ta sa tiɲɛ bɛ bɛn Kur'an sura 60 kɔnɔ kɔnɔntɔn tɔgɔ tiɲɛ haka tiɲɛ ko kira ye mun fɔ ko tiɲɛ don munna haka Kur'an sura 69 aya 43 tanzilun min rabbil alamin ko hakikatan kira ye mun fɔ ni ko wa uhiya ilayya hazal Qur'an ko o mun filɛ nin ye k'a bɔra diɲɛw dabama de fɛ Allahu akbar a m'a fɔ ko diɲɛ dɛ diɲɛw ala mun ye diɲɛw dan dɛ ko o wayu Qur'an wayu ni bɔra o tigi de fɛ tiɲɛ don walau takawwala alaina ba'da al-akawili n'a sɔrɔla kira Muhamadu Lamine a ye ngo fɔ mɔgɔw ye a ye kuma ngo fɔ mɔgɔw ye diinɛ ni kɔnɔna na mun tɛ o wahayu ye ko ni kira tun ye kuma wɛrɛ fɔ adamadenw ye ko ale ala ko ten k'a sɔrɔ wahayu nin tɛ wahayu kitabu nin tɛ wa uhiya ilayya hazal Qur'an ni Qur'an nin tɛ la akazna minhu bil yamini ale ala tun b'a kini bolo sama ka bɔ ka kira ta a kan fasa juru ma ka Allahu akbar a b'a minɛ a kan fasa juru ma k'a mɔmɔ wa ka bijou d'a ma wa
mun kɛ summa lakata'na minhu alwatina n'a y'o kɛ o kɔfɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'ale bɛ kira kantigɛ de a bɛ Mamadu Lamini kasara Allahu akbar hey mɔgɔw ma siran Ala ɲɛ koyi mɔgɔw nana fɔ an ye ko kira ye kuma wɛrɛ fɔ mun tɛ Kurani ye aw ma siran Ala ɲɛ dɛ Ala ko man asdaqu minallahi hadisan jɔn wɛrɛ bɛ mun kan ka aw bɔrɔ ka tɛmɛ ale Ala kan Kurani sura 4 aya 80 a filɛ ka tiɲɛtigiya parce que kira ye tiɲɛfɔla de kira ko ali ni kɔnɔ tɛ ale ma dɔ wɛrɛ kɛ ka mɔgɔ bagabaga n'o ye tiɲɛ ye wa o dun ye tiɲɛ ye Ala de ko ten ko sisan ko tiɲɛ haka ko kira ma o kɛ dɛ ko ni kira tun ye n k'o fɔ mɔgɔw ye mun tɛ waayu ye mun ma kɛ waayu nin ye ale Ala tun bɛ kira da k'a kantigɛ fama minkum min ahadin anhu hajizina aw cɛla maa tɛ yen mun bɛ se k'o bali ayi maa de tɛ yen mun bɛ se ka don o balaw ani kira cɛ kantigɛli balaw masiba balaw foyi tɛ se k'o bali kira ye dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ Kurani ye kira ma dɔ wɛrɛ fɔ mun tɛ Kurani ye parce que a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ko ten k'ale ma wahayu wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ Kurani ye ale ko k'ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye ni Kurani tɛ kuma miliyɔn yirikaw de bɛ yen ko kira dun ko tɛ Allahu akbar a ma kɛ baara ye ko wa ne Alahu ni kitabu ni ne Alahu de kitabu ni jigi kira kan o kitabu ni tɔgɔ wanu nanzilu minal qur'an Kurana sura 17 suratul Isra aya 80 ani aya 2 ko bon kitabu mun jigina ni a bɛ wele ko Kur'anu o tɛ dɔwɛrɛ ko Kur'anu de don k'a y'o de jigi quoi kira kan k'a kɛ wahayu ye ale ye mun jigi taa suratul Nisa ta Kur'anu sura 4 aya 100 ani aya 66 lakinillah a ko i tigi Ala yashhad Ala belebeleba ni ale Ala bɛ seereya fɛn mun kan bima anzala ilayka o de ye ale mun i kan yala Muwatta Maliki kitabu jiginen de don Najul Balaga kitabu jiginen de don Usulul Kafi kitabu jiginen de don Bukhari kitabu jiginen de don wanu nanzilu minal Qur'anu de kitabu jiginen ye bon Ala ko ale mun jigi Muhammadu kan dɛ ale Allahu bɛ seereya jɔ o fana de kan comme seereya wɛrɛ tɛ yen ale Ala kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ mun ka bɔ wa k'a tɛ bɔn ko ale Ala de ka bɔ ale ye seereya jɔ Kur'ana kan point ale mun jigi k'a ye seereya jɔ o de kan a banna wa a ma ban anzalahu bi ilmihi a y'a jigini a yɛrɛ ka dɔnni yɛrɛ de a yɛrɛ ka dɔnni de bɛ Kur'ani kɔnɔ Ala ka dɔnni de bɛ Kur'ani kɔnɔna na o de kosɔn yamaru ma di kira ma a ka kuma a bɛ fɔ a ye de a b'a balik a lase ma unzila ilayka min rabbika ciden ya ayyuhar rasul ya ne ka ciden balligh fɛn lase ma unzila ilayka min rabbika mun jigina e kan ka bɔ e tigi Ala yɔrɔ fa in lam taf'al n'i ma o fɛn masina lase fa ma balagta i ma ni risalatahu Allahu ka ci fɔ mɔgɔw ye Kur'an suratul Maida aya 67 Ala ye mun jigi o de fɔtɔ filɛ nin ye Kur'an de jigina Bukari ma jigi Ala kira kan a tɛ Bukari dɔn a tɛ Bukari fa dɔn a tɛ Bukari ka kitabu dɔn a tɛ Maliki dɔn a tɛ Maliki fa dɔn a tɛ Maliki ka kitabu dɔn a tɛ Muslim dɔn a tɛ Muslim fa dɔn a tɛ Muslim ba dɔn a tɛ Muslim ka kitabu sɛbɛnnen dɔn kitabu mun jigina kira kan o ye Kur'anu de ye seereya jɔra a kan ko o Kur'ana lɔnni mun b'a kɔnɔ dɛ o tɛ kira ka lɔnni ye dɛ mɛlɛkɛ ka lɔnni tɛ dɛ danfɛn ka dɔnni tɛ dɛ daani tigi ka dɔnni de b'a kɔnɔ wal malaikatu yashhaduna ale Ala kelen pe wa ale ye mɛlɛkɛw fara a yɛrɛ ka seereya fana kan quoi mɛlɛkɛw fana ye seere ye k'a fɔ Kur'anu de ye tiɲɛ ye Kur'ana de jiginna Ala kira kan dɔ wɛrɛ ma jigin Ala kira kan
ayi abana wa وكفى بالله شهيدا hey kanga meleka yɛrɛ bɔ a la k'ale ala wa masara seere n'a ye ja kana kɛ seere jɔn ye a bɛ k'o de f'i ye e ka seereya to i bolo nka a y'a ɲini an fɛ dɛ a ye mun de fɔ rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a shahidin faktubna ma'a shahidin faktubna ma'a shahidin an tigi ala ربنا آمنا an dara بما أنزلت bimani fɛn ye أنزلت e ala ye mun jigi kuma filɛ dɛ واتبعنا رسولا mun de jiginna وننزل من القرآن o de ma jigi a ko an dara bimani fɛn ye ni sɔnna ala ye k'i k'a fɔ de k'i dara fɛn de la ale ala ye mun jigi أكلي أكلي ale ala kelen ye mun jigi a fɔ ko i ka danaya b'o de kan i tugura واتبعنا رسولا i tuguna kira kɔ فاكتبنا مع sisan الشاهدين ne tɔgɔ filɛ ala a sɛbɛn ka fara mɔgɔw kan minnu ye nin seereya kɛ ka kɔrɔ n fana tɔgɔ sɛbɛn i b'a fɔ ko ne seereyara ala ne ye seere jɔn ye e seereyara jumɛn na k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ yen ni e kan ka i ka danaya imaniya sigi kitabu kan kitabu mun ma kɛ kitabu jiginnen ye kitabu minnu jiginna dɛ e ala ye kitabu mun jigi an ka danaya sigira o kitabu de kan pɔn an tugura muhamadu kan sabu muhamadu fana tun ye seere ye a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Quran surah 77 suratul Ahzab ayat 4 ani ayat 5 a ye mun de fɔ ye ya ayuhan nabi a nabi ɲuman inna arsalnaka shahidan i ci kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi i ka kɛ seere de ye shahid i kɛra seere jɔn ye ka ban inna arsalnaka donc muhamadu kɛra seere jɔn ye muhamadu kɛra shahidu ye aw fana ka tugu a kɔ akalla dege mais mun de y'a kɛ shahidu ye k'a dara kitabu de la mun jiginna a yɛrɛ kan parce que a y'o de fɔ a ko wa uhiya ilayya haza kitabu mun jiginna ale kan ko o tɛ dɔwɛrɛ ko o ye kur'anu de ye wa ale dara o kita kurana sura aya 280 ani 7 Allahu akbar ale ala kira amana rasul bima unzila ilayhi ale ala kira dara fɛn de la mun jigi a yɛrɛ kan wal mu'minuna muminu fana dara o cogoya kelen de la kullun amana billahi o de ma fɔ wa awo muminu fana ube u bɛɛ dara kitabu de la mun jiginna mais o la ɲininkali mun bɛ yan an b'a bila diɲɛ maa bɛɛ diɲɛ kuru kara a woloden a halala a ɲamaden a hɔrɔn a bɛɛ a jɔn a jinɛ parce que jinɛw fana bɛ an cɛla ni maa bɛ yen mun bɛ se ka dalilu di ala ka kuma na ko bukari ye kitabu jiginnen ye mun bɛ se ka dalilu di ko muwata maliki ye kitabu jiginnen ye an ka da la ko mun bɛ se k'a fɔ lakadariw ye kitabu jiginnen ye ko ala ka kuma de b'a kɔnɔna na karamɔgɔ n'u bɛ an ka video lajɛ fan bɛɛ lajɛlen a dɔw yɛrɛ bɛ dogo k'a lajɛ kana dogo k'a lajɛ émission ta dɔrɔn émission bɛ passer radio Kayira la émission bɛ passer radio Sewa la a ta dɔrɔn o karamɔgɔ a ma wolo Mali la a ma wolo dugukolo kɔ kan mun bɛ se ka dalilu d'i ma k'a fɔ Bukari ye wanu nanzulu minal Bukari a tɛ yen wanu nanzulu minal Muwatta a tɛ yen ala ka kuma tɛ nin ye e b'a fɔ an ye mun na pourquoi e bɛ Bukari ko kuma fɔ an ye in hiya ila asma e b'a fɛ an ka da la والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بقرة
aba fɛ an ka mun de fɔ aw ye a ko kuranɛ sura 2 sura in tɔgɔ bakaratu a aya 4 a aya 5 ko limana jɔnw de mɔgɔw ye الذين يؤمنون بما أنزل إليك minnu ye u ka limaniya sigi kitabu de la mun jiginna ka na e kira kan o kitabu ye jumɛn وننزل من القرآن 1782. kuma tɛ nin ye a ye nin mɛn dɛ o kitabu kɔfɛ a ko ko وما أنزل من wa ma unzila min kabilika mun kɔnna kɔrɔna ɲɛ dɛ mun jiginna ka kɔ kɔrɔna ɲɛ dɛ k'i ka limaniya sigi o kan o ta ɲininkali mun bɛ bila yen Bukari kɔnna kira ɲɛ wa Mɔta Maliki a kɔnna kira ɲɛ wa o yɛrɛ ko ko olu yɛrɛ kira fatulen san 100 olu nana karamɔgɔ nafiki kafiri ninnu o kitabu de b'u bolo bi su ni tile a bɛ se k'a fɔ ko Bukari tɛ tiɲɛ ye cogo di k'u ko ko Mɔta Maliki tɛ tiɲɛ ye ayi an ma don Mɔta Maliki kɔnɔ an ma se Mɔta Maliki ma kuma tɛ k'a fɔ ko Ala yɛrɛ de ko tiɲɛ tɛ ماذا بعد الحق قرآن سورة آية 72 suratu Yunus mun bɛ yen tiɲɛ kɔfɛ fo fili tiɲɛ ye jumɛn mun b'a la ka f'i ye o de ye tiɲɛ ye kɔrɔna ye jigin kitabu de don mais ko jigin kitabu wɛrɛ bɛ yen minnu kɔnna kɔrɔna ɲɛ o kitabu ye jumɛn ye وأنزل التوراة والإنجيل Kurani sura نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الله أكبر a ye nin mɛn dɛ k'u ka limaniya Kurani kɔfɛ ka kɔn dɔw jiginna k'aw ka limaniya sigi o kan o ye jumɛn ye Kurani sura 3 aya 3 kitabu 3 ni a bɛ fɔ i ye ko kira Muhamadu ta bɛ yen Tawurata bɛ yen Linjila bɛ yen k'i ka limaniya sigi olu de kan ko n'o kɛra e de ye mɔgɔ ye mun bɛ wele limaniya jɔn danaba mais k'i kana wala talbisul haqa بالباطل tiɲɛ fɔra i ye Kurani sura 3 aya 3 ko kitabu jiginna Ala kira kan ni tiɲɛ jati ye o tɛ wa musaddiqan lima bayna yadayhi ka tiɲɛtigiyali kɛ fɛn fana na mun tun kɔnna ɲɛ ko Tawurata ye tiɲɛ ye Linjila ye tiɲɛ a jiginna o ma fɔ ye wa k'o ye tiɲɛ ye quoi bon maintenant sisan ko wala k'i kana kɛ talbisul haqa ko tiɲɛ kɛ ka ɲagami batilu la bataraya la Kurani sura 2 aya 40 ni aya 2 bataraya ye jumɛn ye taa Kurani sura 2 ta i b'a aya 70 ni aya 9 فويل ko bɔnɛ bɛ adamadenw ye للذين يكتبون الكتاب بأيديهم mɔgɔ minnu ye kitabu walafin n'u tɛgɛw ye ثم ka sɔrɔ k'u kanto يقولون هذا من عند ko nin الله kitabu fana bɛ kuma diinɛ ko la koyi ليشتروا به ثمنا i jɔ قليلا kana préciser i y'o kɛ i bɛ ko in ja ban ko adamadenw ko bɔnɛ bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye kitabu walafin n'u bolow ye ka sɔrɔ k'u kanto nin kitabu masina fana bɔra Ala de fɛ yen parce que munna Kurani sura 39 Zumar aya 3 ala lillahi dinul khalisa dina yɛrɛ yɛrɛ de ye Ala de ta ye donc n'i bɛ kuma dina kɔnɔ ni kitabu ye ko ale ka jigi kitabu de bɛ yen wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kafiri jɛn de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ye awɔ kana se ka kuma dɛ maa kɛra kafiri ye kafiri den ye maa mun y'i yɛrɛ bala kitabu wɛrɛ la kitabu nin ma bɔ kitabu jigi kitabu tɛ mais a bɛ diina kiiri ta a kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma quoi ko olu tigilamɔgɔ de ye kafiriw ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun ni bi tiɲɛnikɛla ɲini dugukolo kɔ kan a karamɔgɔkɛ ka dulokiba i bara la tiɲɛnikɛla de ni bi kafiri ɲini i bari karamɔgɔba in ka dulokiba la kana to a ka taa dɛ awɔ kafiri dɔ do yɛrɛ kun tɔɲɔbaga de do parce que a ye kiiri mun d'i ma k'a fɔ diinɛ kɔnɔ a fɔra tan ka sɔrɔ a ma bɔ kitabu jiginnen kɔnɔna na k'olu tigilamɔgɔ de ye kafiriw ye mais o ka problème yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn k'u ye kitabu de walafin n'u tɛgɛ ye sɔrɔ k'a fɔ kitabu fana bɛ kuma Ala ko la a ko bɔnɛ bɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye kitabu walafin n'u tɛgɛw ye ka sɔrɔ k'u kanto ko nin kitabu fana bɔra Ala de fɛ
parce que n'i ko diinɛ dɔrɔn o ye ala de ye. la lillahi dinul khalis o do d'accord tɛmɛ n'a ye ko bɔnɛ yashtaru bihi thamanan ka qalilan sɔrɔ ka sɔngɔ a sɔngɔ jaasilen ɲini ala. Tiɲɛ de don dɛ diɲɛ ye wagati kunkurunin ye nkalonba tigɛ nin wagati kunkurunin de don k'i bɛ fɛn sɔrɔ a la yan o sɔngɔ jaasilen de don mais k'i daga yɔrɔ bɛ na kɛ jahanama caman cɛ ye. Kuranɛ sura 4 musow ka sura aya 145 wa olu yɛrɛ de bɛ kɛ jahanama la duguma yɔrɔ juguma munafiki parce que munafiki ye mɔgɔ min y'a a donna k'a dɔn ka sɔrɔ ka muruti o de bɛ wele munafiki a ko kelen ko bɔnɛ b'u ye u tɛgɛ ye mun walafi waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna. ala ye danga don fo siɲɛ 3 aya 1 kɔnɔ ka danga tugu a la maa o maa ni e de Bukari walafi k'a fɔ ko ala de ko tɛ o tigilamɔgɔw de o n'a ɲɔgɔnnaw kitabu o kitabu n'i y'a walafi k'a sɔrɔ kitabu nin tɛ kitabu jiginnen ye k'a fɔ nin ye ala ka diinɛ kitabu ye ko ala ka bɔnɛ bɔ u tigilamɔgɔ ninnu ye. Siga foyi t'a la fɔcogo wɛrɛ t'a la nin tɛ. O de kosɔn tuma min o ye Bukari an tɛ Bukari dɔn a ko Mamadu Lamini k'i ka n'i da don mɔgɔw ko la mɔgɔ minnu ka wala taqfu ma laysa laka bihi mɔgɔ minnu ka wagati a ma kɛ e ɲɛna o ye baara mun kɛ ka ne o ɲɛɲini k'a fɔ k'i b'a sɔgɔbɛ ne tɛna aw ɲininka o ye mun kɛ ka tɛmɛ ne ala tɛ aw ɲininka ala aw bɛ mun na bi an bɛ mun na bi o tɛ taa ala tɛ taa o ɲininka an bɛ mun na bi ni mun ka wagati tɛmɛna n'a ma k'i ɲɛna k'i da bɔ a la. Allahu akbar. tilka ummatun o de kosɔn laha ma kasabatu wala kum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kuran sura 2 aya 134 aya 141 a bɛ segin fo siɲɛ 2 134 o b'a fɔ ko Bukari ninnu o b'a fɔ ko Muslim ninnu o b'a fɔ ko Abu Dawuda ninnu o b'a la k'u ka mɔgɔ ɲumanya fɔ cogo min na siga bɛ an na k'a fɔ olu de nin sɛbɛn ayi kana sigi o kuma na dɛ ayi o ka maa ɲumanya bɛ fɔ cogo min na kuma bɛ o ka kitabu ninnu kɔnɔ o tɛ ala o tɛ se k'o sɛbɛn olu tɛ se k'o sɛbɛn ayi o de kosɔn an fura dama ma deli ka an attaquer Bukari yɛrɛ walima moi ta sɛbɛn baga parce que siga b'a la k'a fɔ olu de y'a sɛbɛn mais ni olu de y'a sɛbɛn kisi cogo fosi t'u la ayi kana sigi o kuma na dɛ ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ni olu de y'a sɛbɛn u bɛ don jahanama kɔnɔ saraka t'a la nka siga yɛrɛ de b'a la olu m'a sɛbɛn mɔgɔ ninnu de y'a sɛbɛn ka da la parce que ala ko ko olu n'u mɔkɛw de y'a walafi fɛn walafilen ye fɛn dilannen de ye k'a da antum wa aba'ukum kabako ma anzalallahu biha min sultanin. Ateba. Suratul Najm aya 27. Ko y'a walafi de. Surata Anifa. Olu n'u mɔkɛw de y'a lalaga fɛn lalagalen tɛ fɛn tiɲɛ ye o. I bɛ se ka nkalon da adamadenw na bi tile in na an bɛ tile ka nkalon da ɲɔgɔn na. An sabali yɛrɛ bolo. Adamadenw bi anw yan don o don aw b'a mɛn nin fɔra karisa ma sini a bɔn vraiment ko kuma in tɛ tiɲɛ. Dɔ tɔgɔ ka sɔrɔ dɔrɔn an ka maa ɲuman dɔw bɛ yen nin tɛ kunu yɔrɔ jan ko ye dɛ a fɔra ko an ka wali dɔw bɛ yen ni u wulila k'a sɔrɔ mun bɛ fɔ o yɛrɛ ma bi o yɛrɛ bɛ kirin ci siɲɛ kelen. E b'a kɔrɔ dɔn nkalon o ye nkalon tigɛ k'a fɔ k'u ye nin kɛ k'u ye nin kɛ k'u ye nin kɛ a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka aw kan bɛ jɔn de ma. Ko bɛ dɛ. Kuma bɛ mun nɔfɛ an mago bɛ mun na sayidu kitabu dɔw de bɛ diinɛ kɔnɔna na ko bɛ ka kuma diinɛ kɔnɔ o kitabu tɛ tiɲɛ ye quoi tiɲɛ tɛ quoi maa mun y'a sɛbɛn a bɛ halaki a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ni e de y'a sɛbɛn i halakira ka ban ni aya tɛ se ka wuli a ye nin kalan karamɔgɔba dɔ ye ko non ko nin ye yahudiyaw ye an ko pɔ ko nin ye yahudiyaw ka ko de ye an ko jaati ni yahudiyaw ka ko de don a ma fɔ i ye Kuranɛ sura 62 juma aya 5 masalul lezina humilu tawrata summa lam yahmiluha ko e ma mɔgɔw ka misali ye yahudiyaw
an ye Tawrata d'u ma mais o ka misali kɛra jumɛn ye كمثل الحمار Tawrata tun dir'u ma mun kosɔn u ka Tawrata bila ba la mais o ma Tawrata bila ba la k'u ka misali kɛra fali مثالي mais o ye mun de kɛ Tawrata denen kɛrɛfɛ Yahudaw bɔra diinɛ kɔnɔ wa u ma bɔ diinɛ kɔnɔ dɛ o ye Talmudu de walafi kitabu dɔ b'u bolo ko Talmudu o kitabu de bɛ kuma o nana ni sariya kɛmɛ o Musa ka sariya kɔfɛ k'a bɛɛ nɔɔni ka Musa ta den kɛrɛfɛ o b'o de kan bi Allah a kilan bɛ Yahudiw kilan bɛɛ b'o de kan bɛɛ bɛ jeni a ma fɔ k'i kana o ladege wa bon d'accord a ma fɔ k'i kana o ladege parce que o ye Tawrata sɔrɔ o ma sɔn ka Tawrata bila ba la o ma fɔ ye wa bon kira yɛrɛ ye mun de fɔ a ka man to mɔgɔw kan an ka jɛ k'a lamɛn ko sura 25 aya 30 وقال رسول ni ye kira ka kumakan ye a y'i kanto a tigi ma Ala a ko yaa ne tigi Ala Muhamadu kumakan don han إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا kuma ma ban kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ kira yɛrɛ ko k'ale fana ka mantɔ mɔgɔ ye Tawrata tigiw ma Tawrata bila wa يا بلا cɛ m'a fɔ ko danga mun bɛ ka fɔ ko a kan bɛ Yahudiyaw de ma a man ba ye a ma fɔ ومن اليهود والنصارى ko n bɛna Yahudi wa Nazara k'olu de ko don ko parce que olu de ye kitabu awɔ o tɛ haya in kɔnɔ dɛ a fɔra ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye kitabu walafi ka sɔrɔ k'a fɔ kitabu bɔra Ala yɔrɔ Yahudiya ma fɔ i ye chrétien ma fɔ i ye mumini ma fɔ i ye mais olu ye u yɛrɛ bɔ a la ka taa o nɔrɔ k'o ye Yahudiw ye mais an ko d'accord karamɔgɔba an k'a kɛ olu ye sa a ma fɔ ko o la k'an k'u ladege parce que o ye baara cɛjugu kɛ wa k'o kɛra fali misali ye bon i ka Muhamadu yɛrɛ i ka kira e bɛ kira mun nɔfɛ a y'a f'i ye ko e yɛrɛ k'e tɛ kɔrɔna kan kitabu belebeleba dɔ de tun b'a bolo yan samurdani karamɔgɔkɛ nana ni samurdani a ka samurdani sakosi dɔ de b'a bolo samurdani b'a bolo kɔrɔna b'a bolo mais ni an ko taa don sura ni aya kɔnɔna na a b'o fiyete a t'a yɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ a b'a kunkolo mais a t'a yɔrɔ dɔn a t'a kalan mais n'a bɛ fɛ ka mun bɔ samurdani kɔnɔ a bɛ kitabu belebeleba de don dɛ a bɛ se k'o kɛ dɔrɔn ko a filɛ nin ye parce que kabini a ba y'a wolo a kɔrɔbayara a ma dɔ wɛrɛ kalan ni o tɛ kɔrɔna dusilen kɔfɛ a fɔra ye ko kɔrɔna tɛ baara kɛ donc kira filɛ k'o de fɔ k'ale ka manto mɔgɔw fana ye kɔrɔna bila إن قومي اتخذوا هذا هذا القرآن القرآن مهجورا مهجورا o kɛra jumɛn o kɛra fali ye fali donc o bɔra muminiya kɔnɔ wa o ma bɔ a kɔnɔ de u taara kitabu de walafi Yahudaw y'a kɛ cogo min na u taara kitabu de walafi Bukari ninnu walafira Mɔta Maliki ninnu walafira Safi ninnu walafira Lagadari ninnu walafira a bɛɛ walafira ko Ala de ko ten Ala ko bɔnɛ ale Ala ka bɔnɛ b'u kan أبوك أن سكت على فيه إن ذلك في كتاب مسطورة kuma ma ban ذكر إميابي قرآن سورة kan nin wuli cogo tɛ nin na dɛ أتعالى آية بدر شيء كان ذلك في كتاب مسطورة Allahu Akbar est-ce que an bɛ se ka babu yɛrɛ an bɛ continuer an tun bɛ dɔɔnin fɔ musow ka wajuli kibaruya kan fɔ muso ninnu bɛ k'an tulo kɔrɔ tɔɔrɔ wajibi fo a bɛ adamaden kulodimi a bɛ adamaden limana jɔn kan a bɛ kunkolodimi bila i la cɛ an ka dɔ fɔ a kan kɔnɔfɔni kabako ninnu dɛ heyi karamɔgɔ ninnu k'u labɛn dɛ karamɔgɔ Mali karamɔgɔ welemada de don n'u tɛ segin ni mɔgɔ ye Kurani kɔnɔ u k'u labɛn o bɛ mun mɛn la a tɛ dabila dɛ a tɛ se ka dabila cogoya si la i b'a kɔrɔ dɔn wa diinɛ tɛ maa fa ta tɛ mɔgɔ ba ta tɛ diinɛ Ala de ta ye ala lillahi dinul khalisa a ka Kuranɛ bi fɔ ka sura numéro fɔ i ye ka aya numéro fɔ i ye n'a ma bɛn i ma i dusukun bɛ ci kasa i tɛ se ka pɔri kɛ ahu yasimuka minan nas kuma tɛ k'i ta dabila dɛ a dasa kan fo jahanama tawakkalna Bugari mun b'i bolo i sɔgɔ a la Mɔta Maliki mun b'i bolo kana bila dɛ Lagadari min bolo i sɔgɔ a la mais tiɲɛ tɛ Ala ye de fɔ fastabsiru billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu lazikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun a gɛlɛyara ko karamɔgɔ cɛ
Suratu Zukhruf. Suratul Zukhruf. Quran sura binani ani Saba. aya binani Saba. aya binani Nani. Ali bishekali. ni bise ka binani saba a fɔ karamɔgɔkɛ ye ko kira tun sɔgɔlen don kɔrɔna de la a fɔra ko kira k'i nɔrɔ kɔrɔna na a k'i sɔgɔ kɔrɔna na kɔrɔna de ye sira ye mun tilelen don k'a k'a fɔ a ka manto mɔgɔw ma k'u k'u sɔgɔ kɔrɔna na sabula ni ala bɛ taa mɔgɔw ɲininka kɔrɔna ko de la donc kuma bɛ mun de nɔfɛ n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ n'i ka lagadari i sɔgɔ a la kana bila n'i bɛ fɛ ka sɔgɔ ni i ka muwata maliki kana bila mɛ tiɲɛ tɛ alors que qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ne bɛ kɔnɔ sɔrɔ dɔrɔn aya 68 ko Muhammadu a fɔ minnu ye kitabu sɔrɔ a ma fɔ ko kitabu jiginna Muhammadu kan ni tiɲɛ ye wa a ma fɔ kitabu jiginna Muhammadu la Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi a ma fɔ a ye wa ale yɛrɛ ye kitabu sɔrɔ ni tiɲɛ jati musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injila Kɔrɔna sura 7 aya 7 a ma fɔ wa a fɔra bon sisan ko kira k'a fɔ ko minnu ye kitabu tigiw ye aw bɛ o de kɔsɔn a bɛ segin kitabu 7 in kan hali sisan ko a fɔ Muhammad Lamine ko tigila mɔgɔw tɛ foyi yɛrɛ de kan lastum ala shay'in madama hatta tuqimu tawrata ko wal ka taa fɔ injila tawrata tigi ye a ka tawrata jɔ linjila tigi ka a ka linjila jɔ kuran tigi ka a ka wa ma unzila ilaykum min rabbikum n'a bɔra nin na k'e tɛ a kan i tɛ fosi kan koy porpaga Bugari de b'i bolo i tɛ foyi kan koy la Muslim de b'i bolo i tɛ foyi kan i ka kiiri bɛ taa a fɔ cogo di muqaddima kono Mukaddima kɔnɔ walima Asma'i kɔnɔ walima dɔnniba minnu bɛ jaka fiku a ka ca kasha a ka ca sariyatigiw bɛ ne mun kan e b'o de kan e tɛ foyi kan shara lakum min ad-din ma wasa bi hey Shaidu cɛ an ka ala tanu an ka ala fɔ an ka ala barika Alhamdulillah. an kana kuma ka kuma nɔgɔya mɔgɔ si ye kuma tɛ ko karamɔgɔ n'u ka kitabu n'u bila dɛ o t'a bila ya ayyuhan nabi kuma de ko ka janama i ka janamadenya bɛ fɔ i ye k'a faran fasiya ka sɔrɔ i ma sa kuma b'o de nɔfɛ Allahu Akbar. a tɔ a b'i de ma n'i bɛ segin ka don kɔrɔna kɔnɔ taa don kɔrɔna kɔnɔ kiiri bɛ kɛ ni kɔrɔna de ye jɔ kɛnɛ don k'ale bɛ adamadenw ɲininka kɔrɔna ko de la maaw bɛ ɲininka kɔrɔna ko de la maaw tɛ ɲininka Bugari ko la sura binani ani duru kira aya de dira kira ma Bugari kɔnɔ aya t'a kɔnɔ aya de dira kira ma Muwata Maliki kɔnɔ aya t'a kɔnɔ aya de dira kira ma dɔnnibaw bɛnna mun kan o tɛ aya ye وما كان لرسول أن يأتي بآية اهدنا صراط المستقيم ala an kana i kan bila sira kan mun tilen de Kuranɛ sura fɔlɔ aya 6 laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ambe aba fa anga mun de fɔ ka tɛmɛ سورة النور آية بنا نورو mun de bɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan وي ko kira ka dɛngɛnɛ aya o de bɛna d'i ma tugu aya ko o de ye siratigɛ tilennen ye Allahu Akbar. ولم يكفيهم o de tɛ wa ودو muso ninnu k'u ka wajibi dabila a y'a fɔ an ka muso ninnu ye والمتون نغني kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ دلوكو u yɛrɛ ma ka hɛrɛ de don وكان في بيوتكم وتوغا سوغا n'a fɔra adamaden i ka ala ko kɛ ala de ko k'an ka a kɛ o tɛ wa a ko k'ale ma jinɛ ani adamadenw وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني alikuran sura 50 كلي آية بدر ورو سورة الزاريات o tɛ wa ودو ala de m'o o fɔ wa ko an dankun ye ale ala batuli ye وسبع a bɛna a ka kumakan de di mɔgɔw ma جاتي a bɔ a sira fɛ diinɛ nin tiɲɛna ka tiɲɛ ka se degré dɔ ma e mun ye tiɲɛfɔla ye a kɔnɔ bi e de ye mɔgɔ kutu e de ye mɔgɔ lankolon ye o b'i godɔn fɔ ni e yɛrɛ ni a laban i tɛna siga k'a fɔ est ce que e yɛrɛ bɛ ka mun fɔ o don k'a sɔrɔ i bɛ tiɲɛ kan tellement que nkalon bɛ fɛ ka i
i bisi quoi k'i digi mais kana siga dɛ n'i sigara dɔrɔn a bɛ se i la quoi n'i ma siga dɔrɔn n'i ko pap dɔrɔn o y'a sɔrɔ a binna fo yan fɛ e m'a ye nkalon tɛ se ka gɛrɛ an na bilen a daminɛ nɔgɔyara Sayidu bolo wa a daminɛ ma nɔgɔya Sayidu bolo nka n'i sabatira ayaw kan maa si tɛ se i la o bɛ taa o bɛ na o tuma na a b'a dɔn ni Maka ye an b'a fɔ wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ sura 17 aya 100 ni aya 10 selite gundo na n'i ta ye dɔrɔn i ka kuma caman dabila Maka ko kuma f'i ye ma Madina ko kuma f'i ye n'i ma Ala ko k'i kana seli gundo dalu dɔ b'i bolo Ala ka aya la wa parce que kira aya de dira kira ma summa atimu siyama ila layli Ala o tɛ kuranɛ sura 2 suratul Baqara to aya 100 ni sunna sun tigɛ su fɛ kuma caman bɛ nin na wa dɔnnibaw ci tɛ aya ye donc o mun filɛ nin ye nin ye Ala ka kuma de ye mais nin de bilara a bilara diina nana nɔɔni kɔ mais a bɛ ka nɔɔni ka taa dɛ Sayidu fo an k'an da don fɛn dɔw la n'o tɛ a ma ɲi an b'a fɔ an dan ye sabula a fɔra kira ma foyi t'i ma ni ci laseli tɛ ni ci laseli tɛ an fana an se ye mun ye an bɛ a tiɲɛ fɔ sura ani aya ni dalu b'i bolo karamɔgɔ minnu bɛ an lamɛn wagati nataw la a y'a fɔ aw de ye muso ninnu bila wajibi la a dalilu filɛ nin sura in ani ni aya in a ma ban wa télévision b'aw bolo télévision b'u bolo radio sow b'u bolo fɛrɛw b'u bolo se b'u ye o tɛ wa a y'aw sigi ko non k'a ye sabali Sayidu a fana ka kuma dɔ nɔgɔya sa o tɛ aw tila k'aw kelen de bɛ kuranɛ dɔn wa kuranɛ dalen filɛ nin a sɛbɛnnen filɛ nin ko muso bɛ se ka wajibi kɛ wa o de sababu an y'u bila wajibi la an yɛrɛ de y'u former k'u bila wajibi la aw ko cogo di an de tun ko hadisa dɔ bɛ yen ko musow tun man kan tɛ ka kuma yɛrɛ a ma fɔ wa ko musow man kan ko musow ka kumakan yɛrɛ bɛ mɔgɔ lajarabi a ma fɔ wa bɔn o hadisa nana kɛ dayifu ye a ye kuranɛ aya dɔ ye mun ko non ko musow bɛ se ka wajibi kɛ a y'o sura ni aya di an ma o tɛ wa dalu kumaw de don an bɛ mun fɔ la yan kabako tɛ o a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ Sayidu seli bɛ kun dɔ a dalu filɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ a banna sun bɛ tigɛ ni tile binna de sufɛla tɛ a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ maa tɛ se ka seli ni tile jɔra i kun cɛ ma i b'a to tile ka jɛngɛ de a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin ye kuma caman ya wa Sayidu ko musow tɛ wajibi kɛ Ala de ko tɛ aw ko cogo di an bɛna dalu awɔ musow tɛ wajibi kɛ malimatu o malimatu ni i sen b'a la ni e t'a ye Ala ko ye nkala wɛrɛ minnu bɛ aw bolo o ko tɛ dɛ an ka dɔnnibaw bɛn n'a kan an b'a kɛ o fana ye Ala de ye Ala y'o de fɔ kuranɛ sura 42 aya 21 ko yala ale de kiiri yamaru mɔgɔ wɛrɛw ka kiiri di diina in kɔnɔ wa k'a sɔrɔ ale Ala kelen pewu tɛ ale Ala ka tila ka jɛn o kiiri fana ma ayi ko tɛ ale Ala ma jɛn n'a ye ale Ala ma jɛn n'a ye pewu ale de bɛ kiiri di am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah k'ale Ala ka jɛn n'a ye a ma jɛn n'a ye donc kiiri minnu bɛna di kuranɛ kɔnɔ k'a yira muso tɛ wajibi kɛ a bɛna di a bɛ tila ka bɔ telew la a émission Nuru wo a bɛɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na sa a ka sigi k'a fɔ ko non ko muso bɛ wajibi kɛ a dalu filɛ nin kuranɛ kɔnɔna na sura ani haya k'aw tɛ taa se kuranɛ na wa walaw kana min indi ghairi llahi n'a tun bɔra masa wɛrɛ yɔrɔ mun ma kɛ Ala kelen lawajadu fihi iktilafan ko fɔnkɔɲɔgɔnya tun bɛ y'a kɔnɔ caman yɛrɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ kuranɛ kɔnɔ sura Nisa ye kuranɛ sura 4 aya 82 malimatu o la ni aja karak ni e t'a ye Ala ko ye i sen bɔ a la teliya la k'a sɔrɔ i ma sa ayi kana se k'o kuma na dɛ n'o tɛ a mago sara
ni mɔgɔ de y'i bila a la o ka nin lamɛn malimatu ninnu ka nin lamɛn ka ɲɛ sura ni aya bɛ na di muso tɛ wajuli kɛ muso ma di wajuli ma di muso ma wajuli dira cɛw dɔrɔn de ma kabini ala ye diɲɛ da kabini ala ye diɲɛ da ala ma muso bila wajuli la a ma deli ka kɛ a ko aw sen t'a la aw ka to so kɔnɔna na ni wajuli kan ka daminɛ a kan ka daminɛ kira furumuso la taa kuranɛ suratul azabi ta i b'a aya 57 wakarna fi buyutikunna kuranɛ sura 57 kuranɛ suratul azabi sura 57 aya 50 ani aya 7 o tɛ wa suratul azabi kuranɛ sura 57 sura 57 aya 50 ani aya 7 ya ayyuhal ladzina amanu mɔmɔ labin ni ye limana jɔ ka adresse message de don dɛ ka adresse limana jɔn bɛɛ ma ni e ko e ye limana jɔn ye k'i ka nin lamɛn ka ɲɛ mun de bɛ tugu a la la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum kira ka so tɛ don ka yɔrɔ ye dɛ don ka bɔ yɔrɔ tɛ kira ka so ye dɛ aw kana don kira ka so kira ka so maa tɛ don kira ka so ten i bɛna dɔrɔn i bɛ kari ka don k'a tɛ kɛ ten kana don kira ka so aw kana don kira ka so ni aw ye limana jɔnw ye dɛ f'a ka a yɛrɛ k'a fɔ ko ayi na ila tu'amin ghairi nazirina inahu ko k'a fɔ ko ni a fɔ ko n'a ko aw ma ayi na ne fɛ dumuni ko la o la a bɛ se ka na mɛ k'a kana k'i kana kɔn ka t'i sigi yen dɛ kira ka so a ye nin mɛn dɛ muso tɛ wajuli kɛ kuma in b'o de nɔfɛ dɛ baw hakili to a la an bɛna dalu jigin kelen kelen fila fila fo ka taa fo ka bɔ gafe kuranɛ kɔnɔ fo ka taa don gafe kɔrɔ kɔnɔna na tɛmɛna ye walakin ko nka iza du'itum fadkhulu n'a ye dumuni min n'a y'a wele aw bɛ na mɛ ni aw nana fa iza tu'imtum fantashiru ale n'a ye dumuni kɛ dégager d'ici a kan bɛ sabaw de ma wala a ye musta'anis nin mɛn dɛ kuma ni adressé len don o m'a fɔ ko sabaw wa an b'a fɔ kira nɔfɛtɔ mɔgɔw kan limana jɔn minnu tun bɛ kira nɔfɛ kuma in adressé len don olu de la k'u kana don ala kira ka so cogoya si la ten fo wele de ka bila u ma dumuni ko la ni o dɔ kɛra k'u ka na mɛ o fana na k'u kana kɔn ka t'u sigi kira ka so dɛ k'u ka bɛlɛni kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ yan ye dumuni bɛ mɔ 13h wagati midi 13h o tɛ wa han jamais jamais ninnu tɛ mɔ 13h wagati voilà donc o la k'a fɔ ko depuis 10h i bɛ t'i sigi kira fɛ k'i ka taa bɛlɛni kɛ ka taa bɛn ni o wagati ye o la ni a ye dumuni kɛ fantashiru a ye bɔ sortez d'ici wala munna wala musta'anisina li hadisin aw kana na aw yɛrɛ ladege kira la k'a fɔ ko aw bɛ baro kɛ kira bara ayi k'a fɔ k'aw bɛ baro ta aw ni kira cɛ baro wa k'a kana kɛ ko man di kira ye inna zalikum kana yu'zi nabiyya a tun bɛ nabi ɲuman tɔɔrɔ a ka baro bɛ ko bɛ yen dɛ ja abu hurera ta sɔn dɔrɔn abu hurera nana kira ye ja ko Abbas y'a fɔ donc tuma bɔ u bɛ taa kira ɲini k'a sɔrɔ o yɛrɛ tun bɛ kira tɔɔrɔ o ka baro yɛrɛ bɛ kira tɔɔrɔ ala ko k'u kana taa baro kɛ kira fɛ mɛ ni wahayi nana a bɛ wahayi lase o ale ye ciden de ni wahayi mun bɔra ala fɛ dɔrɔn a b'a lase point a y'a fɔ aw nana aw ma na ni wahayi ni nana jiginna kan dɔrɔn a b'a fɔ aw ye k'a k'a lase a dun ma a ma fosi dogo a y'a bɛɛ kuranɛ sura 81 takwiri aya 24 a y'a bɛɛ lase ko kira ko sahabaw ka baro a tun bɛ kira tɔɔrɔ mɛ kira tun bɛ maloya k'o fɔ sahabaw ye k'a fɔ k'a ka baro man di ne wallahu la yastahi min al-haqq mais ale ala tɛ maloya tiɲɛ fɔ ma dɛ a kana sigi kira fɛ k'a fɔ k'a bɛ baro kɛ a bɛ kira tɔɔrɔ ale sortez a kana kɛ yɛrɛ kɔ n'i y'a ye sahaba o sahaba sigilen bɛ kira kɛrɛfɛ tuma bɛɛ ɲininkali la kafiri de don parce que a bɛ ka fɛn kɛ mun bɛ kira tɔɔrɔ nin kuma bɛ se ka ɲɛfɔ ka tɛmɛ nin kan cogo di karamɔgɔ bɛ mali la mun bɛ se ka nin aya wuli karamɔgɔ ka misɛn nin kɔrɔ tɛmɛ n'a ye wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab o m'a fɔ ko an b'a Ayisa tun bɛ nin fɔ an b'a Ayisa k'a lakali ka bɔ an b'a Ayisa k'a lakali ka bɔ an b'a Ayisa k'a lakali hali kira fɛ baro ala ma jɛn n'a ye kuma t'a musow ma ko musow ka kira ka musow ko elles sont fermées ko a ye hijabu don aw ni kira muso cɛ dɛ
wara'i hijab. Ye k'a fɔ k'i bɛ sigi Aisha fɛ k'a fɔ k'i bɛ baro k'a fɛ ko ne ko ala kira tun bɛ janaba ko cogo di Aisha fana bɛ ko non ko kira donna et puis u bɛ nin fɔ télé la han Kosɛbɛ. n k'a ka bɔ hakili ma Dɔgɔyalen don. ko kira ka muso ala de bɛ ka limanajɔw k'a ka hijabu balaminina don aw ni kira muso cɛ ni mɔgɔ kan ka wajuli kɛ kɔni ne kɔni bolo Hunna min wara'i c'est-à-dire que hijabin. waaye yɛrɛ bɛ jigin du min kɔnɔ kɔni o muso kɔni o y'an ka taa de sa Fasalu hunna min wara'i. a kan ka musow bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sa ani cɛw bɛɛ olu fana bɛ wajuli kɛ mais o de don mais a fɔra ko ayi limanajɔ a kana gɛrɛ ciden ka denbaya yɛrɛ ma a kana gɛrɛ u la dɛ a bɛ aw mago sa a bɛ adamaden ka baara bɛɛ tiɲɛ a ko n'aw bɛ fɛn hali ni aw bɛ fɛn dɔ de ɲini kira muso fɛ k'a k'o ɲini min wara'i hijabi. a ka hijabu don aw ni i bɛ jɔn ci walima i bɛ to da la bɔn salamu aleykum wa aleykum salam o y'a sɔrɔ dɔ mankan bɔn a y'o de fɔ suratul azabi kelen kɔnɔ a aya suratul azabi kelen kɔnɔ a aya 32 quoi 32 quoi a ko n'aw bɛ kuma kira muso fɛ ko muso ninnu ni u bɛ mɔgɔw jaabi k'u ka mɔgɔw jaabi ni kuma dɔɔnin kuma mun basigilen don baasi foyi tɛ an na yan alhamdulilayi rabbil alamin bɔn kɔngɔ b'an na dɔɔnin dɛ bi an ma fɛn sɔrɔ nka ko di i sisogo ɲɛna ko o ye impoli a kuma ye a ye nin bɛ dɛ ko di i sira i golo la suratul azabi aya 32 k'a kana sɔn o ma ko parce que ko o ma ɲi aw dusukun ma nɔgɔ de don Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. nɔgɔ yɛrɛ de don a ko Mama Lamine a fɔ adamadenw ye i muso ninnu tɛ kulonkɛ muso ye dɛ karamɔgɔkɛ hali ka baro kɛ an ba Aisha fɛ an b'a fɔ Aisha comme tɔgɔ ka ca sinon a muso tɔgɔ si ma na Kurani kɔnɔ mais comme u b'a fɔ walasa lamɛnjamakulu ka se k'a faamu an b'a fɔ kira furumuso ka taa baro k'a fɛ diinɛ ko baro hali diinɛ ko baro ni ko a man di kira ye aw ni ɲɔgɔn cɛla la ten ni wari mun nana a b'a lase a ye bɔ ne da la sa kuma tɛ ko a bɛ t'i sigi a muso kɛrɛfɛ k'e bɛna diinɛ ko kuma ɲininkali kɛ o tɛ impoliya ye o tɛ ala kafiri de don kira muso ma wajuli kɛ dɛ an bɛna o ye sɔɔni asabi kelen kɔnɔna na ma wajuli kɛ a ko ne aw bɛ fɛn ɲini aw k'aw dogo a bɛ balaminina dɔn aw ni kira furumuso cɛla la Fas'aluhunna min wara'i hijabin. Zalikum atharu liqulubikum Ko de? wa qulubihinna. k'o de ka ɲi olu ma Aw dusukun ma ani o de ka ɲi muso ninnu fana muso ninnu dusukun ani aw dusukun o de ka ɲi aw ma o de b'aw dusukun sanuya a ko ni ciden tɛ yen don min na وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من a kana بعده ciden أبدا. a kana ciden Tɔɔrɔ. tɔɔrɔ dɛ Aman k'a ka tɔɔrɔ. ka to ka taa baro k'a fɛ a tun bɛ kira tɔɔrɔ ni i denna ka muso ye kɛrɛfɛ a bɛ kira tɔɔrɔ a ye kana siga la dɛ a bɛ keleya o a don dɔ la o yɛrɛ ka hadisa dɔ la ma fɔ don dɔ la an tun bɛ ka karamɔgɔba dɔ ka émission lamɛn ko dɔ nana ko kira ma ko ale muso ko ni ale ye cɛ o cɛ ta ale muso o y'a sɔrɔ bamuru dɔ b'a bolo k'a ko k'a b'a carin de kira ko sahaba dɔ ko ko e bɛ sɔn k'o kɛ muso nɔfɛ ko k'i ka kelen ka bɔ dɛ ko kira ɲɔnguminen ko kira yɛrɛ ko ko ne yɛrɛ t'a ka bɔ ni nin ye a bɛ deli k'o histoire ninnu voilà c'est bon d'accord n'o ye cɛ ye o yɛrɛ tɛ sira ko kuma min cɛ yɛrɛ tɛ dɛ naganakan de don dɛ mais a ka faamu dɔrɔn
ko a kɛra kira dusukun tɔɔrɔ a ka baro man di sababu ka baro man di kira ye kelen a muso aw tɛ a muso baro a man d'a ye aw tɛ kira muso baro n'aw mago bɛ fɛn dɔ la dɔrɔn k'aw bɛ taa ɲininkali de kɛ aw bɛ hijabu don o fana na n'i y'o fɛ masira sɔrɔ bɔ taa i ka haju fɛ a ko kira fatulen kɔfɛ ko kira fatulen kɔfɛ ne t'a fɛ kira muso ka furu mɔgɔ si ma abadan o y'a bannen pewu n'i y'a mɛn i bɛ muso baro o y'i furumuso ye dɛ a dɔw yɛrɛ ka se k'a fɔ ko bɔn vraiment ciden somayɛlɛmalen cɛ mun ye Ayisa furu ko Ayisa ye nin fɔ a ye Ayisa ye nin fɔ bɛɛ bɛ se ka faamu dɔɔni parce que o la a bɛ jate i n'a fɔ i furumuso de don kuma dɔw bɛ se ka tɛmɛ a bɛ se ka baro kɔrɔ dɔ latɛmɛ hali o baro kɔrɔ a tɛ se ka latɛmɛ parce que suratu tahrim bɛ yen kɔrɔnɛ sura 66 aya fɔlɔ kira balolen a muso delila ka bɔ ni a ka so kɔnɔ kuma dɔ ye a nana kɛ baloba ye f'a ye muso ninnu haramu ala yɛrɛ de ye intervention kɛ ka furu ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a baro bɛ yen an delila k'o kuma fɔ yan maintenant a ko kira furumuso ninnu kira fatulen maa si kana o furu fo ka taa fɔ mun kɛra abada badan kuma ma ban jɔn de kira muso nin ye jɔn de waati jɔn de taara baro kɛ kira muso fɛ kafiri de muso saba o saba n'a y'a fɔ ko a y'a minɛ ka bɔ an b'a Kadija bolo walima an b'a Ayisa bolo kafiri de don a belebele a ye kuranɛ sɔsɔ ala ko ko limanajɔnw de donc ça veut dire que n'a y'o sɔsɔ ko kɛ limanajɔn tɛ ni limanajɔn tɛ jɔn de don kafiri de don o tɛmɛnen kɔfɛ suratul azabi aya 33 i b'o ta wakarna fi buyutikunna Mohamed Lamine i b'a fɔ i furumusow nu u ka to sow kɔnɔ u ka sow kɔnɔna na u ka to u ka sow u ka sabati u ka sow kɔnɔna na a ma fɔ wa a fɔra wala tabarajna tabarrujal o kana bɔ i n'a fɔ jahili musow bɛ cogo min na o kana n'u yɛrɛ labila i n'a fɔ jahili muso jahili ye jɔn ye mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn fɛn dɔnbali k'u kana u yɛrɛ k'i n'a fɔ fɛn dɔnbali muso ninnu bɛ cogo min na wa akimina solata u ka to u ka sow kɔnɔ u k'u ka seliw jɔ ye wa atina u ka to u ka zakata sow kɔnɔna na u k'u ka jaka wa bɔ ye atina allaha wa u ka to rasulahu u ka sow kɔnɔna na u ka ala bonya u ka kira bonya innama yuridu llahu li ala ka laɲini de ye ka aw sanuya ala albayt ya aw minnu ye so ala kɛra so kɔnɔ mɔgɔ ye hirakum tatihira ma fɔ a fɔra a aya 34 wazkurna ma yutla fi buyutikunna mun b'a la ka kalan aw ye ka bɔ ala ka gafe la a ka so kɔnɔna na ayati llahi k'a k'o mara a ka to n'a ye wal hikma a fɔra k'u k'a lase wa ayi baligi fɔra yan wa n'u ye diina ala kira y'u kalan diina mun na k'u ka to n'a ye u ka so kɔnɔna na u k'a mara u ka so kɔnɔna na ma u kana bɔ n'a yutla ye fi buyutikunna min ayati llahi o bilara waju la wal hikma aja ninnu bɛɛ bɛ don janama kɔnɔna na na aja karaki minnu bɛ wajuli la tile et puis kabako ye mun ye o cɛw ninnu de centre yɛrɛ dayɛlɛ k'o kalan wajuli la k'u bila kana se ka kuma na dɛ centre bɛ yen an b'u ɲɛmɔgɔw tɔgɔ dɔn olu ɲɛmɔgɔ an mago foyi to ɲɛmɔgɔ ninnu tɔ o ɲɛmɔgɔ ninnu an b'u dɔn yɛrɛ an b'u dɔn u tɔgɔ yɛrɛ tɔrɔ dɛ an b'u dɔn ɲɛmɔgɔ o ye so centre jɔ o bɛ muso ninnu bila wajuli la et puis balawu fana ye mun ye quoi wahayi wajuli yɛrɛ tɛ quoi u ka hadisa wajuli ka taa naga baro ninnu dama ka sogolo histoire ziiri dama ka muso ninnu kun fada ye ka to k'o bila hijabu finman na dɔw bɛ bɛrɛ don fo bɛ kɛ ten ko kabako don fo bɛ gan don jɔn de bila wajuli la donc valeur sɔrɔ ka tɛmɛ kira Mohamed Lamine furumuso e t'a tiɲɛ na dun e m'a mɛn kira ye ladege la sɔn hɛrɛma ye wa Quran sura 33 aya 20 kele laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana e m'o mɛn liman kana yarju llaha e t'a ye ala ko ye ani alikiyama a ta tɛ ala ko ye a gɛlɛyara koyi muso ninnu jɔn de y'u bila waji la o cɛw de y'u bila waji la ka sɔrɔ o cɛw tun ko k'u ka to so kɔnɔna na ko o kana kuma mɔgɔw fɛ k'o yɛrɛ tun ye haramu o hadisi wulila o ye muso ninnu former k'o caron sisan u bɛ Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ banni yɔrɔ la u bɛ kɛnɛw sigi kana sigiw la dɛ et puis sɔɔni u bɛ kɛ alimami ye manamanakan tɛ dɛ u bɛ muso ko fɛrɛ bɛ sen ko fɛrɛ bɛ sen na parce que sisan u ko ko banni yɔrɔ ninnu na ko ni muso dalajɛra la ko muso kelen bɛ se ka seli n'u ye o tɛ ko daminɛnen ye a daminɛra ninnu bɛɛ ye jahanamaden ye siga t'a la o
fo ni mun bɔ bɔra la parce que ale ala dayɛlɛlen don tuubi la illa man taba wa amana wa amila salihan ala ka ɲi dɛ ni seginna i kɔ a bɛ segin i kɔ n'i ma segin i kɔ a bɛ taa f'a dan kosɛbɛ suratul nisa ye aya 16 17 a ko muso ninnu Muhamadu Lamini furumuso ninnu mun b'a la ka kalan u ye ala ka ayaw la k'u k'a mara u ka so kɔnɔna na mais tuma jumɛn u bɔra n'a ye o la muso ninnu bɛ wajibi mun na o bɛ ka bɔ ni kuma ni wahi ni pour que u b'a kɛ ah non tiɲɛ don nin de ye tiɲɛ ye non o de don non fɔɲɛ ɲini de don nin de kuma nin ye tiɲɛ est ce que o de tɛ o de ala ko tɛ o kira muso ma deli ka wajibi kɛ et puis o yɛrɛ ka bɔ yen wajibi interdilen don an bɛna o dalu de ye kuran kɔnɔna na taa kuran sɔrɔ 21 ta وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ako Muhamadu Lamini ka kɔn e ɲɛ ka kɔn e Muhamadu ɲɛ ne ala ye n ka cidenw ci diinɛ in kɔnɔ a ka ca a ka ca kasi mɔgɔw cira adamadenw ala bɛ ka anw ladɔnniya kɔrɔna belebeleba ni kɔnɔ suratul anbiya sura in tɔgɔ anbiya a bɛ bɛn alikuran sura 21 aya 7 i b'o ta dɔrɔn i b'a dayɛlɛ a kɔnɔ kuma a ko Mamadu mɔgɔw cira ka kɔn e ɲɛ waayu sira fɛ diinɛ ni sira fɛ ni ala ka diinɛ sira fɛ k'u ka diinɛ lase baliki lasilikɛlaw cidenw rusulu u cira ka kɔn e ɲɛ a ka ca mais o ciden ninnu ye jɔnw ye illa rijalan ko cɛw dama muso t'a la waaye muso ma bila waayi lasela cɛw dɔrɔn de kabini diɲɛ fɔndera ala fɛ adamaden fɔndera ala fɛ fo aw yɛrɛ filɛ nin ye 2021 an bɛ kuma na yan ala ma deli ka muso ci wajilikɛla muso a ma deli ka ci a bɛ cɛ wa fɔra ko musow ka to so kɔnɔ mun bɛ ka fɔ u ye waayu la k'u ka mara u ka to n'a ye u ka sow kɔnɔna na u ka waliya n'a ye u ka sow kɔnɔna na mais u ma bila a fɔli la a ma bila a laseli la bali ayi muso ma kɛ ciden a ma deli ka kɛ a ko ni nin aya mɛ e wasa ko mɔgɔw a ye mun de fɔ aya in duguma yɛrɛ fasal ahla zikra in kuntum la ta'lamun ko n'i tɛ nin dɔn k'i ka taa maaw ɲininka minnu b'a dɔn d'accord an bɛna sɛnsɛn fo ka taa bila gafe kɔrɔw la hali ni wagati sera an b'a tɔ lase kuranɛ sura 10 wɔɔrɔ an k'o ta suratul nahl diden aya 40 ani aya 3 wama arsalna min qablika illa rijalan nin différence de bɛ shahidu ni tɔw cɛ an bɛ min f'i ye nuhi ilayhi kuma nɔgɔlenw tɛ o sura numéro bɛ fɔ i ye aya numéro bɛ fɔ i ye ni i y'a ye o de don ni dɔ wɛrɛ b'i bolo mun t'o ye o b'o dalu di a ko Muhamadu Lamini kuma nin filɛ nin ye ko kuran ne t'a fɔ i ye siɲɛ kelen dɛ n bɛna segin kuma in kan parce que masaniw de don aya filaw de don a filɛ nin ye kuranɛ sura 10 ani 6 diden sura aya 43 a ko Muhamadu Lamini ko mɔgɔw cira ka kɔn e ɲɛ cidenya sira fɛ ni Alahu ye minnu ci ka kɔn e ɲɛ a bɛɛ tun ye cɛw ye cɛ dama dama de cira cidenya sira fɛ muso si ma ci n'o ye nin mɛ o b'a dabila mun ta ye ala ko ye a b'a dabila diɲɛ den ɲini de o t'a dabila o yɛrɛ b'a essayer ka an critiquer ko mɔgɔ dɔw wuli ɲini sisan ko b'a ayi ko b'a dɔnniba an ye dɔnniba ko kuma f'i ye ulu atuallimuna la bi dinikum aw de bɛ diinɛ ɲɛfɔ ala ye wa sura ka misɛn kuranɛ sura 49 aya 16 n'o adamaden ka misɛn ala ko la i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ ala ye Allahu akbar an bɛ ka sura ni aya fɔ mɔgɔ mun y'i bila wajibi la ale ka misɛn a aya ninnu kɔrɔ mun ye o kalan fana a ka misɛn aya ninnu kɔrɔ aya ninnu wuli cogo t'a la muso ma deli ka ci ko ci lase ala ka wahyu diinɛ sira kɔnɔ a ma deli ka kɛ mun fɔra o ye de k'u ka to u ka so u ka kalan u ka to n'a ye u ka so Allahu akbar n'u kalanna a ma fɔ k'u ka lase dɛ u ka kalan mɛ u kana lase a laseli a yamaru bilalen don cɛw dɔrɔn de ye kabini diɲɛ kɛra diɲɛ ye illa rijalan
i fana bɛ fɛ k'o sɔn fɛnɛ wa n'o tɛ o ye rijalu mɛn o cɛw de bɛ diinɛ lase cɛ ni muso tɛ kelen ye cɛ ni muso tɛ walesa zakari kelen unsa cɛ ni muso tɛ kelen ye a ko ni aw t'a dɔn k'aw ka taa fa in kunta fi shakin mimma anzalna o yɔrɔ kelen na fasalu ahla zikri n'aw t'a dɔn a ka taa mɔgɔw ɲininka minnu bɛ a dɔn a dɔw ye jumɛn ye minnu b'a dɔn minnu bɛ nin kuma nin dɔn a dɔw ye jumɛn ye an ka taa Kurani sura 10 aya 94 an k'o ta fa in kunta fi shakin a ko n'i sigara mimma anzalna ilayka n'i kɛra sigafɛn ye mun bɛ ka fɔ i ye nin ye tan mun bɛ ka wayu ka na i ma a kɔnɔ dɔ kuma dɔ bɛ yen i sigara la fas'alil lazina yakra'una alkitaba min qablika kitabu wɛrɛ tun bɛ yen ka kɔn a ma fɔ i ye tawurata tun bɛ yen a ma fɔ i ye linjila tun bɛ yen ko kɔrɔna nana o cɛntigi a ma fɔ i ye kɔrɔna sura 3 aya 3 ko bon taa o tigilamɔgɔw fana ɲininka n'i kɛra sigafɛn ye mais an ma kɛ sigafɛn ye kira ma kɛ sigafɛn ye mais fɛn dɔ bɛ yen i bɛ se ka ɲininkali kɛ dɛngɛniya ɲɛ kama taa Kurani sura 2 ta i b'a aya 200 aya 60 i b'o ta Allahu akbar suratul baqara aya 200 aya 60 wa iz qala ibrahim rabbi tumana mene ibrahima y'i kanto a tigi ala ma arini kayfa tuhil mauta mais e bɛ su kunu cogo di qala ala y'i kanto awalam tu'min batumana ibrahima i ma da la de wa qala e y'i kanto bala walakin liyatma inna qalbi ko wallahi nin tigi ala ne dara la koyi n b'a fɛ ka dɛngɛniya de sɔrɔ est-ce que kuma bɛ ka faamu a bɛ ka faamu n bɛ danganiya ɲini na an ma siga ko kira kana siga dɛ k'a fɔ mun bɛ k'a fɔ a ye musow tun tɛ wajuli kɛ cɛw dama de cira wajuli sira fɛ kira ma siga waye sira fɛ cɛw dɔrɔn de cira mais a dɔw la a ko n'aw sigara k'aw ka taa mɔgɔw ɲininka minnu b'a dɔn a dɔw la olu ye jɔnw ye ko minnu ye kitabu sɔrɔ ka kɔn aw ɲɛ komi k'i kana kɛ sigabatɔ ye an fana ma siga mais an b'a fɛ ka dɛngɛniya sɔrɔ parce que nabi ibrahima tuma min a fɔra a ye ko saka kunu ye tiɲɛ ye a y'i kanto a tigi ala ma ko ne dara la dɛ mais n b'a fɛ i ka a yira n na ala ko o tuma na ko i sigara wa a ko ne ma siga dɛ n b'a fɛ ka dɛngɛniya n dusukun ka dɛngɛniya donc o la an fana b'a fɛ ka dɛngɛniya ko in bɛ cogo di taa Yohana ta an ka taa Yohana ta Yohana chapitre fɔlɔ Jean chapitre 1 verset 1 ka di au commencement ko daminɛ était la parole kumakan de tun bɛ yen et la parole était avec Dieu kumakan in tun bɛ ala de yɔrɔ et la parole était Dieu kumakan in tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ala yɛrɛ de ye kumakan nin ye elle était au commencement avec Dieu kuma in daminɛ tun bɛ ala de fɛ toutes choses ont été faites par toutes choses ont été faites par elle foyi tɛ yen mun ma waliya ni o kumakan de ye et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ayi k'i kana fɛn dɔ lajɛ ko o fɛn filɛ nin ye ko fo a ka sɔrɔ a kɛra ni kumakan ye en elle était la vie kumakan in ɲɛnamaya tun bɛ kumakan in de la et la vie était la lumière des hommes o ɲɛnamaya o de tun ye cɛw ka yeelen ye Allahu akbar cɛw bɛ yeelen sɔrɔ ni o kumakan de ye o yeelen de filɛ nin ye ko kumakan jiginna yamarukan jiginna ka bɔ i tigi ala yɔrɔ Kurani sura 4 musow ka sura aya 174 a ko yamarukan bɔra aw tigi ala fɛ yamarukan de don ko lumière de don Allahu akbar yamarukan lumière jɛlen lumière bangelen yelen bangelen bɔra aw tigi ala fɛ ko o yelen de filɛ ka fɔ i ye quoi comme o yelen kalifara cɛw de la yelen kalifara cɛw la la lumière brille dans les ténèbres a ka ɲi yelen ni kalifara cɛw de la kɔrɔna ye kuma de ye tawurata ye kumakan de ye linjila ye kumakan de ye kumakan mun bɔra ala yɔrɔ k'a di cɛw ma Allah cɛw de bɛ mɔgɔw yele n'a ye a ma fɔ ko ciden ma ko ciden o ciden minnu cira k'a bɛɛ tun ye cɛw ye wa o kuma kelen de don suratul anbiya ye verset 21 suratul nahl aya 43 ani Yohana verset chapitre fɔlɔ verset fɔlɔ ka taa bila 4 na kuma kelen de filɛ ka fɔ i ye o la ni nin de don an bɛ se ka kalan arabu la an bɛ se ka kalan arabu la kɛ jumɛn Yohana ta wa non an k'o to yen an ka taa 1 Corinthiens ta chapitre 14
an b'a daminɛ o cogo la 32 la aha a 32 aha 34 ya 32 34 la a daminɛ k'a yɛlɛ a daminɛ 32 la o cogo la 33 ça ou bien 33 34 33 34 33 sabu ala tɛ ko bisi basale voilà hein ido ma a jate kɛ Car Dieu sabu n'est pas un Dieu. sabu ala tɛ ko feerekelenw ka ala ye hein ko feerekelenw ka ala tɛ ala ye fo hɛrɛ ta a bɛ kɛ ala ka mɔgɔw senumanw ka egilizi bɛɛ la cogo min na o cogo la musow kana kuma egilizi kɔnɔ kama sɔrɔ a dagalen tɛ u ka kuma u ka kan ka kolo i ko ala ka sariya b'a fɔ cogo min na ni u b'a fɛ ka fɛn dɔ faamu u ka u yɛrɛ cɛw ɲininka k'u to u ka sow kɔnɔ ka tuguni a tɛ bɛn muso ka kuma egilizi kɔnɔ. Alléluia! 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 Amen! La ilaha illallah! 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 Wa Allah akbar! Amolo kuma bana ya. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, et car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà, mun de kɔsɔn muso ninnu bɛ wajuli kɛ. U ka jeni. Chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 aya 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32 33 34, 35. o tɛ ni kuma ni banna o ni kɔfɛ an ta kabini gafe kɔrɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ muso ma yamaru ka wajibi kɛ Allah cɛw de kan ka wajibi kɛ donc o la karamɔgɔ minnu y'u bila wajibi la problème bɔ yen u ka a fɔ muso ninnu ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an ka hadisi dɔ in tun ti dayifu ye koyi cahiyu tun de don aw tun kan ka to so aw man kan tɛ ka wajibi kɛ Allah mais ladiriya tɛ sɔn olu ka nin kɛ bilen parce que o kafiriyara ala ma mɔgɔw de don kabini kunu ala ko ta tun tɛ diinɛ tiɲɛlaw de don o ka ca yahudu kunda o ka ca chrétien kunda o ka ca muslim kunda mumindenw kunda olu de ka ca o ye muso ninnu bila wajibi la bon n'i ye nin fɔ sisan o gɛlɛyara koyi o tuma na non ko muso dama bɛ se ka ɲɔgɔn waju non bon an da muso dama bɛ se i tɛ ɲɛden kelen sɔrɔ a la k'a sɔrɔ kuma nin jɛlen don ala ka kuma de filɛ nin ye ni u ta ye ala ko ye u ka wajibi dabila pepepe u k'u sigi k'u bɔ a la o ye mun dɔn u ka to n'a ye u ka sow kɔnɔna na a banna ala ye nin de fɔ mais k'u kana kuma ta k'a fɔ k'u bɛ wahayu lase ale ala ma jɛ n'a ye kabini kunu fo bi jɛ ma kɛ musow ka wajibi ma a ma deli ka kɛ jɛ ma kɛ musow ka wajibi la kabini kunu fo bi wa a bɛ to yen fo bada ni muso mun b'a fɛ ka dɔɔni dɔn k'a k'a cɛ ɲininka ala kɛra nana tuma min na a nana ala ka wahayu di mɔgɔw ma mɔgɔ dɔw nana muso dɔw nana limaniya o cɛw banna limaniya ma donc kuma bɛ mun de nɔfɛ ɲininkali bɛ se ka bɔ a la ni i cɛ tɛ se ka i cɛ banna walima a tɛ se k'a f'i ye k'i ka bɔ i k'a ɲini a bɛ kuranɛ suratul mumtahana kɔnɔ aya kɔnɔntɔn tan ni kelen tan ni fila a bɛ daminɛ kɔnɔntɔn la musow ye hijira kɛ ka bɔ u cɛw kun ka taa ala ka kuma sɛgɛrɛ madina u taara tuma min na
ala ye kira ladonna a ko mumini muso dɔw natɔlaw de don k'u bɔra u cɛw kunna parce que cɛ ninnu u tɛ ala mɔgɔ ye donc ni e nana kɛ ala mɔgɔ ye i ni cɛ tun furulen don e nana kɛ ala mɔgɔ ye mais cɛ in banna ka kɛ ala mɔgɔ ye cɛ in de dun kan ka i ladonna diinɛ ko la ale tɛ se ka i ladonna diinɛ ko la a bannen don e kan k'a kɛ cogo min na musow bɔra cogo min na taa ala ko ɲɛɲini i ka sigi a ko mais n'i ko a ko k'a t'a kɛ ko e t'o kɛ dɔrɔn k'i ka furu sa ka bɔ a tigilamɔgɔ kunna a y'o de fɔ kiramɔgɔ ninnu ye Quran sura 60 suratul Mumtahana aya 9 tan ni kelen aya 10 tan ni kelen a ko Mamadu Lamini a bɛ furu nafolo ɲini k'a segin cɛ ninnu ma cɛ ninnu ye furu nafolo mun don muso ninnu ma a y'o ɲɔgɔnna ɲini k'a segin u ma a ka u ka muso furu ni ala ye furu ban u ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar suratul Baqara aya 221 a ma ban a banna kafiri ni fɛn tɛ voilà donc mais k'a fɔ ko muso bɛ na ala ka diinɛ kalan ka tila ka bɔ k'a lase ayi a b'a kalan mais a t'a lase c'est interdit surtout misiri kɔnɔ c'est interdit o tɛ kɛ donc o la an bɛ don kibaruya di sahidu dɔw ka an ka sahidu dɔw awɔ bi ta banna an ka sahidu dɔw ka mariage bɛ Segu Musa Diallo don jumɛn de dimanche nata k'a bɛ dugawu ɲini sahidu fɛ an b'a fɛ ala ka an b'a ɲini alahu fɛ ala i ka furu ni kɛ furu basigilen i ka hɛrɛ caman bɔ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka kɛ u ka tiɲɛ ta bagaw ye ala ko sira la ani hɛrɛ ko sira la an ka sahidu dɔ fana tun ye dugawu ɲini k'a bɛ fɛ ka kɛ Kuranu tigi ye Allah k'a bɛ fɛ ka Kurana dɔɔni sɔrɔ an b'a fɔ ala k'a ka dɔɔni jidi Ibrahima Ture o tɛ wa kosɛbɛ an ka sahidu dɔ sahidu Umar Kalanfa n t'a dɔn n'a nana Kalanfa Kalanfa Umar Umar Jara ale muso ye an garisɛgɛ den cɛman na ala ka hɛrɛ de don a tɔgɔ welela ko Ibrahima an bɛ dugawu kɛ Ibrahima ale Ibrahima an y'a ɲini e Alahu fɛ i ka Ibrahima a n'a ka zuriya bɛɛ i k'u kisi k'u bɔ siyatinu tɔɔrɔ ma ni yɔrɔ ɲuman a bɛ e Alahu bolo ala a di Ibrahima n'a ka zuriya ma dugukolo kɔ kan yan ɲɛnamaya in na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiyamata wolo Ibrahima wolodon ka k'a ma kisi ye a bɛna fatu don min na a ka kɛ a ma kisi a bɛna kunu don min na a ka kɛ a ma kisi ye donc kunnafoni mun tun bɛ teliya la ka di mɔgɔw ma ni ma fili nin de don ni kunnafoni wɛrɛ bɛ han koro ko dɔ dira cɛ dɔ ma furu la o tɛ kɔrɔtun comme k'a bɛ fɛ ka murti o tɛ wa murti de tɛ wa an b'a fɔ ala ka nisinu bila a la a ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'a ɲɛsin Allah a ko Kuranu sura 2 suratul Baqara aya 200 ani aya 16 k'i bɛ fɛn dɔ kanu mais i ka hɛrɛ t'o la fɛn dɔ i b'a kɔn mais k'i ka hɛrɛ b'o fɛn na ale ala de b'a dɔn mais aw t'a dɔn donc o la an bɛɛ ye kunfin ye an t'a dɔn mun bɛ ɲɛfɛ a fɔra ko karabali kɔni t'a la ala de ko ten Kuranu sura 200 karabali t'a la dɛ o la furu fana bɛ don janya kama suratu nisa Kuranu sura 4 aya 7 donc karabali t'a la i b'a fɔ u ye karabali t'a la dɛ a b'a a ɲɛfɔ a ye ka a n'a hakili jira ɲɔgɔn na ni a hakili y'a bila yɔrɔ min na a ka kɛ ten mais an kɔni bɛ dugawu kɛ a ka furu ɲuman sɔrɔ a kɛra mun bɛ ka ɲini a bɛ fɛ ka muti mun bolo a bɛna sɔn o ye wo walima a tɛna sɔn ye a bɛna sɔn mɔgɔ wɛrɛ ala k'a kɛ furu ye ka kɛ basigi furu ye ka hɛrɛ caman di a na o tɛ wa o la تقبل منا يا